Del Hiroshi. Ayoko mo. May din. Tutoy mo, ano tayo makulit? Bakit malakas? Yung sinay mo, yung sinay mo. Takot pa lang sinay mo. Round 2. Fight! Ayan ko na. Yabang mo na. Ayun na, iwas. Ayan, natalo. Parang bumangon. Yan. 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 Galing mo talaga, pare. Ay, oras. Yun. Tapos. Level. Next. Talo ka naman. Ayos. Get ready. Bakit may ura dyan? Toshiro. May ura. Toshiro. Wala, mahirap yung kalaban natin ngayon. Kailangan galingan mo. Bakit? Binili mo na? Mukha na. Meron sila. Bakit binili mo na yan? Wait lang, tito. Hindi ko kaya ni ano. Ala, talo ko. Galingan mo. Pakal ko. Galingan mo. Bigla, suntok lang kita. Bakit may ura dyan? Yeah, one. Tama, may ura. Second round. Ay, may ura. Yeah. Yeah, huwag ka makatalo tayo. Yes, ayoko dyan. Yeah. Di ba lang? Yeah. Ano, talo tayo.